di AIN Surakarta, and in this change I make a video to complete my final test in micro teaching subject. And in this video I will be a teacher, and my material is narrative text. Let's see my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine today, and I'm fine too. Okay, before we start our lesson today, let's sing Bismillah first. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, this is our second routine, yes, and we will learn about narrative text. Okay, what is narrative text, student? Do you know? Ada yang tahu nih apa itu narrative text? Ada yang tahu nih. Okay, narrative text is a story with complication or problematic events, and it's try to find the resolution to solve the problem. Jadi, narrative text itu sebuah cerita dengan komplikasi dan problem-problem, dan di dalamnya itu juga terdapat sebuah pemecahan masalah dari problem itu. Jadi apa, students? What is narrative? Ya, narrative, a story with complication or problematic event, and it's try to find the resolution to solve the problem. Sebuah teks yang terdapat problematik dan complication event, and then there is a resolution to solve the problem. Okay. Narrative text juga memiliki tujuan. Jadi kita membuat penulis membuat narrative text itu nggak mungkin kan kalau there is no purpose. So the purpose of narrative text is to amuse or to entertain the reader with a story. Jadi narrative text itu bertujuan untuk menghibur pembaca dengan story-nya itu. Jadi ketika kita membaca sebuah naratif teks, kita merasa terhibur gitu, dan kita juga bisa berimajinasi bagaimana cerita itu terjadi. Kita bisa memiliki gambaran gimana sih ceritanya itu terjadi gitu. Jadi kita sangat-sangat terhibur ketika membaca naratif teks. And if we make a narrative text, we have four generic structure. For the first generic structure is orientation. Orientation is like pembukaan ya, pembukaan sebuah cerita. In orientation there are setting, characters, ya setting, characters, wataknya. Jadi di dalam paragraf orientation tuh nanti biasanya tuh diperkenalkan waktunya dulu, kapan cerita itu terjadi, siapa aja karakternya, di mana latarnya, nah gitu. Terus the second is complication. In the generic structure of complication, di complication ini sudah muncul problem yang ada, jadi kayak complication and problematic events. Jadi di dalam complication itu sudah muncul masalah-masalah di dalam cerita. Masalah cerita itu apa, masalah dari karakternya itu tuh apa aja gitu. Terus the next is resolution. Nah, resolution ini tuh termasuk sudah muncul bagaimana masalah itu bisa diatasi. Jadi resolution to solve the problem. Jadi pemecahan masalah dari masalahnya si karakter di sebuah narrative text. Nah, the next is reorientation or coda. Nah, di reorientation or coda ini it's like ending of the narrative text gitu. Jadi endingnya bisa sad ending or happy ending. And in this reorientation or coda there is a moral value. Biasanya bisa tergantung pembacanya juga sih, bisa di moral value-nya bisa tersirat or tersurat gitu ya. Terus
bagaimana caranya kita menentukan kalau itu tuh narrative text? The characteristic of narrative text. There are 4 characteristics. The first is use action verb past tense. So if we in the text, if we find verb to or past tense, it must be narrative text. Jadi ketika kita membaca sebuah teks, jika itu menggunakan verb 2 past tense kan, itu berarti termasuk narrative text. The second is use noun. Jadi dalam sebuah cerita narrative text, kita mendapatkan banyak noun-noun, kata benda. Misal karakternya itu kan kata benda, terus nanti peralatan yang digunakan karakternya itu juga kata benda. And next, use adjective. Adjective is kata sifat. Nah, kata sifat itu juga termasuk di dalam karakteristik of narrative text. And the last is conjunction. Conjunction is kata penghubung ya. Jadi jika di situ terdapat conjunction juga termasuk narrative text. Jadi ketika kita menemukan sebuah teks dan ada 4 karakteristik of narrative text, berarti termasuk narrative text. Apa aja tadi? There is past tense, noun, adjective, and conjunction. If we find 4 characteristic in a text, so it's masuk di dalam narrative text. Okay, the last point is types of narrative text. Types of narrative text. There are 10 types of narrative text. The first is fairy tales. The second is mystery. The third is science fiction. The fourth is romance. The fifth is horror. The sixth fable. Next is legend. And the eighth history. The ninth slice of life. And the last is personal experience. Jadi semisal kita menemukan, oh ini kok fabel ya, oh berarti itu narrative text, oh ini kok sebuah dongeng ya, oh berarti itu termasuk narrative text gitu. This is the material of the narrative text. You can take a picture or write in your book. And now I will make 3 groups, and one group consists 5 person, and you must discuss about the narrative text, the type of narrative, the character, the setting, the time, and the moral value. So, and you must understand the story, and I will choose one of you from one group, second group, and third group to give character in this story. Jadi saya akan menunjuk di antara kalian nanti untuk role play, untuk memerankan dari cerita ini. Jadi one group you must be a monster, and second group you must be a farmer, and the last is be a dog. Okay, do you understand, student? Okay, I will repeat. Yes. Jadi di sini kita akan membahas narrative text ini. Nanti saya kasih teksnya ini ke kalian masing-masing dan membentuk grup ya, 3 grup. Satu grup terdiri dari 5 orang. Nanti tuh kalian mendiskusikan latarnya, wataknya, settingnya, apa orang-orangnya yang ada di dalam cerita, terus dan moral value-nya. Nah, nanti kalian harus memahami ceritanya itu. Nah, nanti kalian akan memerankan di depan kelas bagaimana karakter itu dan bagaimana ceritanya narrative text itu. Oh ya, dan jangan lupa types of narrative-nya itu apa. Nah, grup 1 menjadi kancil, grup 2 menjadi
petani dan berikutnya menjadi anjing. Ini saya udah kasih clue loh, udah kasih clue types of relatives-nya. So I will give you 10 minutes to discuss this word and start from now. Okay, good job student. Your performance is good. And the last, before we close our meeting, I will give you a homework. Yes, this is easy homework. And in your paper, in the second page, you find a box. There are many alphabet, yes, and dan di bawahnya itu ada gambar dari karakternya, the narrative text, so you must find vocabulary in the box. Jadi kalian temukan vocabnya sesuai gambarnya itu, vocab sesuai gambarnya itu di dalam boxnya. Okay student, this is enough to our meeting. Please say alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, that's all for me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, this is enough for my video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.